First of all, Assalamu alaikum and welcome to all the panelists and our participants who have joined well before time. We had some connectivity issues for the panelists. We have settled them and we are now formally going to begin our session. This is a very important webinar on COVID-19 vaccination and the guidelines for pregnancy and breastfeeding mothers. Let me just briefly introduce you with the agenda and our panelists. I'll be a little quick. So this is in continuation with the SOGP webinar, which was very rightly held in March for the same topic of saving with our mothers with COVID-19 vaccination in pregnancy and lactation. And now the things have changed. There have been a lot of updates, and this is in continuation with that. So our agenda for today, after the introduction and welcome address by our worthy President, Professor Razia Qurejo, we'll just briefly introduce the Samra Noor initiative and straight away move on to the SOGP position statement by our worthy General Secretary of the SOGP, Professor Halima Yasmin, who's also the head of the Department of OBGYN at JPMC. She needs no further introduction, I think. We are happy to have Professor Sadia Ehsan Paul, who is the chairperson of the Maternal Fetal Health Committee of SAFOG. She's also the co-chair of Academic Board of SOGP. She's the previous vice president of SOGP as well. Welcome, Professor Sadia Ehsan Paul. She'll talk about the maternal vaccinations. Our worthy and very rightly the legendary panelists we have for this. I'd like to welcome all of them. Thank you very much, Professor Meritorious Professor Ghazala Mahmood, who's the head of the department at Fizaya Medical College, and she has served very well at the PIMS, MCH Center, and she needs no further introduction. She's our patron of the SOGP Islamabad Rawalpindi chapter, recipient of the Fatma Jinnah Gold Medal as well, and head of the various committees at national and international level as well. We then have somebody who's done us proud, Major General Professor Shaila Bakai. Professor Shaila, I still remember the function we had when you made all of us happy being the first Major General of this rank in not just Pakistan, but as well as Asia. She's also the recipient of Hilal Imtiaz Military Professor of OBGYN and Dean Clinical Sciences at CMH Medical College, Lahore, National University of Sciences, and advisor to gynecology for Pakistan and Armed Forces. She's the counselor at CPSP, member academic board of SOGP, and member health rep. Thank you very much, Major General Shaila Bakai, for joining us. Then we have our dear Professor Sayyida Batul Mazhar. She's the chairperson of our Islamabad Rawalpindi chapter of SOGP, and I must say the most vibrant and active chapter of SOGP. She's also the member of Academic Board Council of the SOGP, and she's also Dean of SAZEB over here. Then we have Professor Sadakat Jabin. She was the head of the Department of OBGYN at Lady Reading Hospital previously, and she's also the Vice President KPK of SOGP. Thank you very much, Professor Sadakat, for joining us today. And one of my teachers again, Professor Naila Ehsan Chauhan. Thank you very much, madam, for joining us. She's the head of the department at Bolan Medical College, Quetta, and she's the Vice President from Balochistan for SOGP. Thank you very much once again. I'll straight away move on to our President, SOGP, Professor Razia Qurejo, who is going to deliver the welcome address and briefly introduce this webinar. Bismillahirrahmanirrahim. Dear all SOGP members, viewers, healthcare providers, all the worthy speakers, panelists, moderator, Assalamu alaikum. On behalf of SOGP, it is a great honor and pleasure for me to welcome you all today in this very important webinar, which is on COVID vaccination during pregnancy and breastfeeding.
As all of you know, that SOGP has been working since 1919 regarding the management of the COVID-19 during pregnancy and labor. And nowadays, when the vaccine has been started, then again SOGP has made a statement of the position paper of the SOGP, which has been updated regarding the safety of the vaccination during pregnancy and breastfeeding. And this is usually in agreement with all the other national societies such as FIGO, and WHO and RCOG. So SOGP believes that this vaccine is very safe, should be given to all the pregnant women and those women who are breastfeeding their babies. And SOGP also recommends that this vaccine should be given to all the pregnant women and during breastfeeding, lactation. There are a lot of myths and misconceptions regarding this vaccine. Majority of the women, but बहुत लोगों को डर लग रहा था कि वैक्सीन प्रेगनेंसी में दें या नहीं दें, बच्चे को कोई नुकसान हो जाएगा या हो जाएगा। तो इस तरीके से ना तो बहुत ही काफ़ी औरतें नहीं दे रही थी। इवन डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे थे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स भी डर रहे थे कि पता नहीं ये देनी चाहिए, हार्मफुल होगी फीटस को या बच्चे को, माँ को नुकसान देगी, इसलिए ये नहीं दे रहे थे। लेकिन काफ़ी ट्रायल्स हुए इस पर regarding the safety of vaccine during pregnancy and lactation. काफ़ी ट्रायल्स हो गए। अभी रिसेंटली एक ट्रायल आया है अमेरिका से, उन्होंने कहा 20,000 women पे ट्रायल किया, उन्होंने कहा है there is no safe during pregnancy and lactation. So SOGP believes, recommends that vaccine should be given to all pregnant and those women who are breastfeeding their children. Recently, we lost our two young doctors, Dr. Samra and Dr. Mahnoor, who were pregnant and not vaccinated. They died as a result of COVID. So this is very tragic for us. So this is the Samra Noor initiative by Dr. Saima Zubair regarding the safety of the vaccine during pregnancy and lactation. Dr. Saima Zubair is a very hardworking and very dedicated doctor. She started this initiative, and for this we have also disseminated the safety of this vaccine during pregnancy and lactation as in the form of these pamphlets and messages, and we will spread all over the country. So, and also SOGP believes, encourage and support all the publications, findings regarding safety of the vaccine during pregnancy. So, I think this will be very helpful for all of us. And at the end, I am very thankful to all the speakers, all the panelists, and the moderator, especially Dr. Saima Zubair, for conducting this very informative webinar. I hope every one of you will get benefit from today's discussion. If you have any queries, our worthy speakers and panelists are there. They are very experienced. They will share their experience. They will also solve your problems. So I hope everyone will get benefit from today's discussion. I am very thankful to Getz Pharmaceutical Company for their supporting, for organizing this seminar, and I hope SOGP, they will also support the other activities of SOGP. So thank you so much once again. Thank you very much, Professor Razia Qurejo. So moving on, I'll just take a minute to briefly tell about the Samra Noor initiative. As Professor Razia mentioned, this is in relation to COVID-19 vaccination in pregnancy and lactating mothers. When we recently lost our dear colleagues, Dr. Samra and Dr. Mahnoor, who were in the third trimester, and they were serving the women of this country. So just
So we just named them after Dr. Samra and Dr. Mahnoor as Samra Noor Initiative. This is going to be a national initiative by all of us to advocate COVID-19 vaccination in pregnancy and lactation. These are the beautiful women. And just for your information, it was just not Dr. Samra or Dr. Mahnoor. After them, we lost Dr. Tanya. She was postnatal after cesarean section, and she's also a shaheed of COVID. She went away in Aga Khan University, Karachi. And this is so tragic that it's still going on. We also lost Dr. Kanal Saima and Dr. Zeba, though they were not pregnant, but Dr. Kanal Saima was also not vaccinated. So it's not just pregnancy. We have to advocate COVID-19 vaccination for all our ladies, all our women who are afraid for various reasons for not getting vaccinated. So we will do a series of webinars, publish the posters, pamphlets, invite all the key opinion leaders for social, audio, video messages. We'll contact NCOC, Ministry of Health, to propagate and talk about this. And inshallah, together, we'll create a lot of noise and this will happen. So I'll now request our Honorable Secretary General, Professor Halima Yasmeen, for her talk on the SOGP position statement. Professor Halima, will you share your slides? I'll definitely share my slides, Saima. Thank you. Yes. Thank you very much, Saima. Let me acknowledge all the members of the core group who developed not only the guidelines for management of COVID in pregnancy, but also then wrote and developed the statement of position of SOGP about vaccination for women during pregnancy and breastfeeding, for post-abortion care, and also the women who are undergoing treatment for self-fertility. The chair for this core group was Professor Sadia Hassan Pal, who's rightly chosen to be the keynote speaker for today's session from SOGP. I am grateful to all the executive members. Two of the worthy vice presidents are here today on this panel, and the members of academic group, including Professor Shehla, Professor Sayyada Batul Mazhar, members from Ministry and WHO Pakistani team, who also contributed to the development of guidelines for COVID management in pregnancy for SOGP. The guidelines as well as the updated position statement are uploaded on SOGP website. There was a series of webinars to make the practitioners aware for these management guidelines. SOGP WhatsApp group was also used as a support for all the practitioners and all the members who were having cases in the start of the pandemic, and we were all facing troubles how to manage them. And all these guidelines and the supportive statements by senior obstetricians really helped all the practitioners. I'm grateful to all the organizers, especially Park Virtual Hospital, Dr. Saima, for having us partner on this initiative, because this is a very much needed initiative for the young women and for the women of Pakistan. And Society of Obstetricians and Gynecologists believes and commits to all these initiatives, which would go a long way for improving the women and child health. Coming to the statement, the Society of Obstetricians and Gynecologists of Pakistan recommends COVID-19 vaccination for pregnant and breastfeeding women. This is in agreement with professional OB/GYN organizations like PIGO, ACOG, RCOG, CDC, WHO guidelines based on current evidence. NCOC has also recently included pregnant and lactating women in COVID-19 vaccination program after a lot of efforts of OB/GYN societies and practitioners of Pakistan. If we talk about the absolute risk of severe COVID-19 in pregnancy, it remains low. However, it is now established that pregnant women are at increased risk of severe COVID-19 associated illness compared to non-pregnant women, which is obvious by the recent deaths of few very young doctors and other young women who come to us in critical condition when we manage them. Such illnesses can require hospitalization, intensive care unit admission,
mechanical ventilation, and even death. Preventing critical COVID-19 infection is of paramount importance for both mother and her unborn baby. SOGP will encourage and support the publication and dissemination of all available data on vaccination in pregnant and breastfeeding women in agreement with FIGO and RCOG. SOGP will advocate for the administration of the COVID-19 vaccine to all pregnant women. As soon as more research data is available, we would like to review our statement in the light and accordance of new evidence. Thank you very much. Thank you very much, Professor Halima Yasmeen. I'll now request Professor Sadia Ehsan-Paul to talk about the very much needed maternal vaccinations. Yes, Professor Sadia. Thank you, Dr. Saima, for this initiative, as well as giving us a chance to speak. I hope you can see my screen. So as you've already introduced the topic, these two doctors' deaths following each other really jolted the society, let's say, and the media, although, as you have rightly pointed, and so has Professor Halima, that we have been asking knocking at the doors of many government officials to include this, and this wasn't happening. But I'm so glad it did. So just a brief overview of vaccination of pregnant women. This is nothing new to us. We have been doing this for decades now, and we know how safe it is as well. Immunization of pregnant women is beneficial to both mother and child. However, there are many myths and misconceptions regarding vaccination in pregnancy. Maybe मैं उर्दू में ज़्यादा बोलती हूँ because साइमा ने रिक्वेस्ट किया था कि हम उर्दू में बोलेंगे तो ज़्यादा बड़ा ऑडियंस हमारा होगा. तो स्लाइड्स मेरी इंग्लिश में है, लेकिन मैं उर्दू में कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा बोलूँ. तो हम क्यों डरते हैं वैक्सीनेशन से एक हामला औरत के? क्योंकि डर होता है कि जी कहीं मदर को हार्म ना हो जाए या बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए. लेकिन बहुत एविडेंस हो गया है, जमा हो गया है पूरी दुनिया से कि इसमें कोई हार्म नहीं है या कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी. तो ये क्यों है? देखें, पहले 6 हफ्ते जो होते हैं बेबी के पैदाइश के बाद अप टू 2 महीने तक की उम्र तक बच्चे की ज़्यादातर वैक्सीनेशन न्यूबॉर्न बेबी के इसी टाइम पर शुरू हो जाते हैं. लेकिन जो न्यूबॉर्न बच्चा होता है उसमें एक इम्यूनिटी गैप होता है और फॉरेन प्रोटेक्शन नहीं बनता, क्योंकि बेबी के भी एंटीबॉडीज बनते बनते टाइम लगता है, वो फॉरेन नहीं जनरेट हो जाते. सो जो भी वैक्सीन हम प्रेग्नेंट औरतों में यूज़ करते हैं उनकी पहले बहुत केयरफुल प्री लाइसेंशियर स्टडी होती है सेफ्टी की. और अगर किसी प्रेग्नेंट औरत को गलती से या बगैर जानबूझ के लग गया कोई वैक्सीन, तो उसकी पोस्ट मार्केटिंग इवैल्यूएशन होती है और फॉलो अप होता है देखने के लिए कि कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ, या ना माँ को ना बेबी को. तो ये आइडियल सिचुएशन होती है, लेकिन ऐसा स्पेशली कोविड के दौरान ऐसा नहीं हुआ है. और अगर आप लोगों को याद है, ये बहुत साल पहले की बात नहीं है कि स्वाइन फ्लू या H1N1 एपिडेमिक हुआ था पूरी दुनिया में तकरीबन, और उसमें बहुत हाई मैटरनल डेथ्स थी. और हमने बहुत जल्दी रियलाइज़ किया, क्योंकि प्रेग्नेंट औरतें जिनको स्वाइन फ्लू हुआ वो पाकिस्तान में भी बस अस्पताल में आती थीं, उनको सिवियर नमोनिया होता था और वो फौत हो जाती थी. हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे. तो उसका वैक्सीन फौरन अवेलेबल भी हुआ और हम सब ने लगाया भी अपनी प्रेग्नेंट औरतों को. तो लेकिन वो पेंडेमिक जल्दी ख़त्म हो गया. ये कोविड जो है ये भी हम साल से ज़्यादा हो गया, अब 2 साल होने को आ जाएंगे कि हम इसमें मुब्तला हैं पूरी दुनिया. सो सिमिलरली पर्टसिस या वूपिंग कॉफ जो कहलाता है,
اس کی بھی امیونائزیشن پروگرام اس کا بھی ایپیڈیمک ہوا تھا, آؤٹ بریک ہوا تھا بیکاز آف دا نان ویکسین لابی. یو کے میں بھی اور امریکہ میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اینٹی ویکسرز ہیں, اور انہوں نے ان کی وجہ سے پھر ایک ایپیڈیمک وہاں پہ بھی ہوا تھا, اور پریگننٹ عورتوں کو ویکسین لگایا گیا. سو what we do know is کہ maternal vaccination سے maternal as well as neonatal morbidity اور mortality کم ہوتی ہے. جو بچے ہوتے ہیں infants too young to be vaccinated are at higher risk, یعنی 6 سے 8 ہفتے تک کا جو وقفہ ہے اس میں سب سے زیادہ رسک ہوتی ہے. اور most childhood vaccinations don't provide protection until the infant is several months old. یہ امیونٹی گیپ جو ہے پہلے 6 ہفتے سے 2 مہینے تک کی, اس کی وجہ سے بچے کو انفیکشن لگنے کے زیادہ چانسز ہیں, موربیڈیٹی مورٹیلٹی بھی زیادہ ہے. تو ابھی ہم آلریڈی بہت سارے ویکسینز یوز کر رہے ہیں پریگننٹ عورتوں میں. یہ کووڈ پہلا ویکسین نہیں آ گیا, اسی ٹیکنالوجی کے بہت سے پہلے ہم ویکسینز یوز کر رہے ہیں. یہ کمبائنڈ ٹی ڈیپ جو ہے, ٹیٹنس, ڈپتھیریا, پرٹاسس, یہ پاکستان میں بھی اویلیبل ہے, یہ بھی یوز ہو رہا ہے. ٹیٹنس اٹ سیلف آن اٹس اون ہم سال سے یوز کرتے آ رہے ہیں. ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن بھی ہوتی ہے, ہیپیٹائٹس ای کی بھی سیف ہے. انفلوئنزا ہر سال لگایا جاتا ہے, اور یہ گورنمنٹ کے اس میں پروگرام میں تو نہیں ہے, لیکن پرائیویٹ پریکٹس میں ہم پاکستان میں بھی فلو کا شاٹ ہر سال لگاتے ہیں, اسپیشلی جو فلو سیزنز ہوتے ہیں, بیکاز فلو itself can be very harmful to the pregnant and mother, and they are more susceptible. So meningococcal vaccine, especially حج اور عمرے سے پہلے جو بھی حاملہ خواتین ہوتی ہیں وہ لگوا کے جاتی ہیں یا پھر نہیں جاتی ہیں. It's as simple as that, because you can die from meningitis. پولیو وائرس انیکٹیویٹڈ, یہ سارے انیکٹیویٹڈ, کوئی بھی لائیو وائرس نہیں ہوتا. سو ٹائیفائڈ, اینتھریکس, یلو فیور کے آگے لائیو لکھا ہے, بٹ اٹس inactivated, attenuated ہے. So all these are can be very, یہ بہت dangerous infections ہیں pregnant عورتوں کے لیے, اور ان سب کی ویکسینیشن دی جاتی ہیں ایز اے روٹین. سو لیکن یہ ویکسینز نہیں دیے جاتے. فار انسٹنس بی سی جی جو لائیو وائرس والا ہوتا ہے, MMR لائیو یہ نہیں دیا جاتا, اینڈ ویریسیلا لائیو یہ بھی نہیں دیا جاتا, اور زوسٹر بھی نہیں دیا جاتا. سو کووڈ-19 سیف ہے پریگننٹ عورتوں کے لیے کہ نہیں, یہ سوال کا جواب آ چکا ہے. اور کچھ مہینوں پہلے مارچ میں پہلا بیبی رپورٹ کیا گیا تھا امریکہ سے, جس کو میٹرنل ویکسینیشن ملی تھی, اور کارڈ بلڈ میں اینٹی باڈیز بھی تھیں اگینسٹ کووڈ. سو سملرلی پاکستان میں بھی اب ہم نے خود بہت سارے بیبیز ڈیلیور کر دیے ہیں جو کہ چائنیز ویکسین سائنو فارم یا سائنو ویک لگا ہوا ہے پیشنٹس کو, اور وہ پیشنٹس بھی ٹھیک رہی ہیں ہماری, اور ان کے بیبیز کی بھی اینٹی باڈیز پائی گئی ہیں. تو یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے, اور یہ روٹین ہے, یہ سارے ویکسینز کے ساتھ ہوتا ہے. سو کووڈ-19 انفیکشنز کا جیسے ڈاکٹر حلیمہ نے بتایا کہ رسک آف کووڈ-19 انفیکشن, یہ ساری چیزیں ہیں. ہائر انفیکشن ریٹ ہے ان پریگننٹ عورتیں کمپیئر ٹو نان پریگننٹ عورتیں, زیادہ ڈیتھس ہیں, زیادہ آئی سی یو ایڈمیشن ہے, زیادہ وینٹیلیشن کا رسک ہے, لانگ ٹرم سیکولے یعنی کہ لمبا چلنے کا کمپلیکیشنز کا رسک ہے, پری ٹرم برتھ زیادہ ہیں, زیادہ مس کیریج کا چانس ہے, اور دوسروں کو انفیکشن, ایسمپٹومیٹک انفیکشن سے دوسروں کو انفیکشن لگانے کا زیادہ ہے چانس, اور انفیکٹنگ فیٹل پیشنٹس, انفیکٹنگ نیو بورن. سو ورٹیکل ٹرانسمیشن کی رسک کم ہے لیکن ہے, اور نیو بورن کو بھی انفیکشن مدر سے لگنے کی رسک ہے آف کورس. بینیفٹس آف ویکسینیشن کیا ہے یہ ہم سب کو معلوم ہے, دس از دا سیم ایز ادر دس تھنگ. اور اب جیسے جیسے ایویڈنس آ رہا ہے, ایک تو انفیکشن پریونٹ کرتا ہے, دوسروں کو انفیکشن پریونٹ کرتا ہے, سیویئر ڈیزیز پریونٹ کرتا ہے, پری ٹرم برتھ پریونٹ کرتا ہے, فیٹل انفیکشن, نیونیٹل انفیکشن, اینٹی باڈیز بریسٹ ملک میں آتی ہیں, اور پریونٹس لانگ ٹرم سیکولی. اینڈ چانسز آف ہاسپٹلائزیشن بھی کم ہے, نیڈ فار وینٹیلیشن کم ہے, یہ سب پروو ہو چکا ہے.
सो रिस्क ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन, अब किस चीज का डर है? एनाफिलैक्टिक रिएक्शन, ये किसी भी इंजेक्शन या किसी दवा से हो सकता है. सो इट्स द सेम. Injection site pain is a small price to pay for saving your life. Headache, tiredness, muscle ache, fever. तो ये कोई ऐसी नई चीज नहीं है, ठीक है. सो other vaccines have also shown similar adverse outcomes, but कोई ऐसी कोई खास चीज नहीं है जिसकी वजह से हम कहें कि नहीं ये वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए. सो SOGP की जो स्टेटमेंट है ये ऑलरेडी वेबसाइट पे है, डॉक्टर हलीमा आपको बता चुकी हैं. There are no risks, actual or theoretical, that would outweigh the potential benefit of vaccination for pregnant women. And all vaccines which are available are safe. और ये सिर्फ SOGP नहीं कह रही, SOGP के पीछे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मेंशन की हैं पहले. तो वी हैव टू देखें, औरतों को हमें सारी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, प्रेग्नेंट औरतों को, और उनको चॉइस देनी चाहिए. हम जबरदस्ती नहीं कर सकते. और इस काउंसलिंग में आपको इन व्यू रखना चाहिए कि लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ वायरस कम्युनिटी में क्या है, वैक्सीन की एफिकेसी क्या है, और ये कि प्रेगनेंसी में कोई एज सच फॉर्मल ट्रायल्स, बड़े बड़े ट्रायल्स नहीं हुए हुए, ऑन गोइंग है. बट हमारे पास इनएडवर्टेंट जो वैक्सीनेशन हो चुकी है उसका बहुत बड़ा डाटा अब जमा हो चुका है. 40,000 से ज़्यादा औरतें दुनिया में वैक्सीनेट हो चुकी हैं विद गुड आउटकम. टाइमिंग क्या होनी चाहिए? एनी टाइम, ये सवाल बहुत पूछा जा रहा है. एनी टाइम इन प्रेगनेंसी ये दिया जा सकता है. साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं ये कोई ऐसे ख़ास नहीं है. इसमें ये कि ये नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है बॉडी का टू एनी वैक्सीन. और यंग लोगों का ज़्यादा ओवर रिएक्शन होता है, उनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा रोबस्ट होता है तो वो ज़्यादा स्ट्रांग उनका रिएक्शन होता है. फीवर हो सकता है, उसके लिए आप पैरासीटामोल जैसे बाकी चीज़ों के लिए देते हैं वो बिल्कुल सेफली दे सकते हैं. और ये बहुत ज़रूरी है कि नन ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन्स, चाहे जिस नाम के भी हों, जिस मुल्क के भी हैं, किसी में भी लाइव वायरस नहीं है, ठीक है. सो इससे इन्फेक्शन नहीं होगा, इससे सिर्फ एंटीबॉडीज बनेंगी. सो एंड दे डू नॉट कॉज इनफर्टिलिटी. ये सवाल जी इवन डॉक्टर्स पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं. ये बहुत ही इसमें कोई क्या कहना चाहिए, कोई ठोस रीज़न नहीं है कि जी इनफर्टिलिटी. बल्कि मेरे सेवरल पेशेंट्स हैं जो कि डॉक्टर्स हैं जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी करवा रहे थे और वो खुद से, उन दोनों को कोविड दो दफ़ा हुआ, मियाँ बीवी को, और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गए हैं. So I mean the wife is pregnant. So there is no reason or logic to this. If vaccination is restricted to pregnant women who are at high risk of exposure, for instance हम जैसे health care workers हैं और हमारे इतने colleagues फौत हो गए, तो हमें कोमॉर्बिडिटीज वाली भी लोग जिनको डायबिटीज और हार्ट डिजीज है, ये ग्रुप जो है ये पर्टिकुलरली एट रिस्क है और इनको तो आपने वैक्सीनेट करना ही करना है. लेकिन यू शुड नो कि प्रेगनेंसी इटसेल्फ, जिनको कोमॉर्बिड्स नहीं भी हैं, कोई और बीमारी नहीं है, ना वो मोटी हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिर्फ प्रेग्नेंट हैं, pregnancy itself is a high risk factor and puts the woman at a disadvantage. So we can't just vaccinate the high risk women. We have to vaccinate all pregnant women. So no preference for any particular vaccine. लेकिन ये point मैं emphasize करूँगी कि देखें vaccination हम दे रहे हैं death से बचाने के लिए. Death is the worst outcome. Maternal death is a nightmare for not just the woman who died, but the whole family. So COVID-19 का vaccine should be given at the first opportunity. बाकी tetanus या कोई और आपने vaccine अगर लगाना है तो वो 14 days के gap के बाद लगाएं after the second dose of the COVID-19 vaccine. 14 days का gap होना चाहिए. और बाकी जो आप जैसे इन्फ्लुएंजा सीजनल वैक्सीन है ये आपने लगाना है, अगर Tdap जो बूस्ट्रिक्स के नाम से आ रहा है पाकिस्तान में, ये भी दे रहे हैं. सो दीज वैक्सीन्स कैन बी गिवन आफ्टर द कोविड-19 वैक्सीन. या अगर ये पहले से दिए हुए आपके पास पेशेंट बाद में आई है तो 14 डेज का गैप देके फिर कोविड-19 वैक्सीनेशन कर दें.
So women planning their pregnancy can take COVID-19 vaccine if they choose to do so. यानी कि बेहतर होगा कि वो pregnancy plan करने से पहले ही vaccinate हो जाएं मियाँ बीवी, वो best है. और routine testing for pregnancy नहीं required है. It's not a prerequisite for vaccination. So you can just go ahead with vaccination. पहले अपनी जिंदगी होगी, पहले जिंदा होंगे तो फिर pregnancy की नौबत आएगी ना. So सेहत होगी उसके बाद ही होगा. ठीक है. So and women who are trying to conceive do not need to postpone pregnancy after receiving a COVID-19 vaccine. So ये messages हैं हमारे. और breast feeding औरतों के लिए भी कोई issue नहीं है और they can go ahead and get their vaccine. So SOGP ने commit किया है, but at the same time जो औरतें नहीं लगवाना चाहती हमें उनको भी support करना चाहिए और उनको सारी knowledge देनी चाहिए. और हमें ये डाटा और ये पब्लिकेशन इसको भी डिसेमिनेट करने की ज़रूरत है. एंड आई एम ग्लैड डॉक्टर साइमा हैज स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव एंड as more research comes we will keep changing it. So pregnant women are at increased risk. Risk increases in those with additional risk factors like obesity and diabetes etc. Preterm birth की risk बढ़ जाती है. Intrauterine transmission हो सकती है, although it is rare, and pregnant and breastfeeding women can be added. Now the most important thing is that we the doctors, our recommendation is the most important decision making. हमारी औरतें अक्सर आप कुछ भी काउंसलिंग कर रहे हैं, चाहे वो फैमिली प्लानिंग की हो या किसी दवाई का प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हो, तो हमारे पेशेंट्स अक्सर ये कहते हैं डॉक्टर साहब आपको पता है, आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे. तो हमें सही एडवाइस देनी चाहिए. ठीक है. और हमें अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहिए. फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान से बहुत कम हम लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किया है एंड वी नीड टू शेयर. SOGP के फोरम में हमने रेगुलर मीटिंग्स की हैं. सो वी एज अ ग्रुप नो what is happening. I know from Dr. Naila what is happening in Quetta and what kind of एक क़यामत गुजरी है हम सब के ऊपर trying to manage the COVID patients and not having the tests, the behavior of the patients, the behavior of their relatives, and the violence that has gone on with it. So, and our own personal, the scare of the doctors, we are short-staffed, our colleagues have died, they've got COVID, and risking everybody's life. So, recommendation is the professional responsibility of the obstetrician. So हमारे ऊपर ये सारी responsibility आ रही है. So it plays a very important role in improving maternal health and infant health and survival, especially during this pandemic. So thank you very much. That is यही मैंने कहना था और I think हमारा panel discussion हमें और ज़्यादा knowledge देगा. बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर सादिया एहसन पॉल. आपका भी बहुत शुक्रिया. मैं अपने आप को बार बार रिमाइंड करा रही हूँ कि उर्दू में हमने ज़्यादा बात करनी है ताकि हमारे तमाम लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सके. सो अब हम अपने पैनल डिस्कशन की तरफ और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो लोगों के बहुत सारे सवाल अभी प्रोफेसर हलीमा भी मुझे मेंशन करी थी, प्रोफेसर सादिया ने भी पहले बीच में मेंशन किया कि ऑलरेडी बहुत सारे सवाल हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो चैट बॉक्स में और Q&A में भी लिख रहे हैं. प्रोफेसर शैला बकाई भी उनको आंसर कर रही थी. थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर दैट. मैं एक दफ़ा नेक्स्ट उस पे जाने से पहले पैनल पे रिक्वेस्ट करूंगी तमाम पार्टिसिपेंट्स से कि आपके सवाल हमारे लिए बहुत अहम हैं और अगर आप वो क्वेश्चन एंड आंसर वाले बॉक्स में लिखेंगे तो कोई भी सवाल हमसे मिस नहीं होगा, क्योंकि चैट में बहुत सारा मीट एंड ग्रीट भी चलता है, तो वो कोई सवाल ओवरलुक ना हो जाए. और बहुत सारे सवालात आपके हमारी प्रोफेसर सादिया की प्रेजेंटेशन से और फिर जब हम पैनल डिस्कशन में हमारे इतने बड़े बड़े नाम हैं उनसे हम जब सवाल जवाब करेंगे और उनका इनपुट लेंगे, उनका एक्सपीरियंस लेंगे, तो बहुत सारे सवाल उसमें भी क्लियर हो जाएंगे. सबसे पहले मैंने कुछ जो है ना, जैसे अभी प्रोफेसर सादिया ने जिक्र किया कि इट वाज अ नाइटमेयर, हमारे लिए एक बहुत ही दर्दनाक किस्म का अजाब था जब इंफॉर्मेशन नहीं थी और बिल्कुल शुरू के दिन थे. अभी मैंने उसमें से बहुत सारे वो पेशेंट्स जो आप लोगों को नजर नहीं आ रहे लेकिन मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए और उनके वो सवाल हैं जो मैं वक्तन फवक्तन अपने पैनलिस्ट से बीच में पूछती भी जाऊंगी,
ان کے ایکسپیرینس اور اس کے ساتھ. لیکن سب سے پہلے میں جاؤں گی میجر جنرل پروفیسر شیلا بقائی کی طرف. میڈم کلیئرلی آپ نے, مجھے یاد ہے جو ویبینار تھا اس میں جب ہم نے ویکسینیشن کی بات کی تھی, جب NCOC کی طرف سے ریکمنڈیشن نہیں تھی اور SOGP نے تب بھی اسٹریس کیا تھا, آپ نے ایک جملہ بولا تھا جو مجھے آج تک یاد ہے کہ ہمیں کہا گیا تھا ڈیٹا جمع کریں, ڈیٹا جمع کریں. آپ نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا کہ اٹ ول بی ٹو لیٹ. تو وہ جو ساری مائیں, ہماری ساری بہنیں اس وبا کے دوران شہادت کے رتبے پہ فائز ہو چکی ہیں, ان سب کو سلام ہے. لیکن ہمیں یہ دکھ ہوتا ہے کہ شاید ان کے لیے ہم کچھ زیادہ کر سکتے تھے. تو آپ کا یہ جملہ مجھے یاد ہے, تو آپ سے میں نے اس لیے شروع کیا کہ آپ اپنا تھوڑا ہمیں ایکسپیرینس اور انپٹ دیں, اور پھر میں آپ سے سوال بھی پوچھوں. میجر جنرل شیلا بقائی کی. Thank you very much, Saima, for your kind words. And I'm really grateful to be here. SOGP and now you, we have taken this initiative of popularizing vaccination, COVID-19 vaccination in pregnancy. بہت مکس رہے, بہت مس بلیفس تھے, بہت لوگوں کے اس میں ریزرویشنس تھیں, لیکن میں اپنی کمنٹ شروع اس سے کروں گی کہ COVID-19 vaccination in pregnancy is safe and effective. Let's see the safety first. There is tons of real world evidence now which is mountaining. Women who choose to get vaccinated or who were accidentally vaccinated and later delivered, they show no concern for safety. یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا. Many women got vaccinated and later on found to be pregnant. And they came to ask کہ جی اب ہم کیا کریں, اب تو یہ بچہ abnormal ہو جائے گا. And we advised them to continue pregnancy. ہمارے پاس سے بھی ڈائریکٹیو ایشو ہو گیا تھا 30th April کو, and now many women have delivered ان میں سے. It was not a recommendation at that time, but we from the SOGP recommended, اور جن women کو لگ گیا ان کو continue کرائی. And now there is scientific evidence also that pregnancy vaccination is safe. آپ کو پتہ ہے USA سے بہت ڈیٹا آ گیا. They started off on 14th of December 2020 vaccination. Or more than 147,000 women in US, pregnant women have been vaccinated. And then in UK and Wales, 16th April سے انہوں نے اپنا pregnant women کو vaccinate کرنا شروع کر دیا. And no adverse effect has been reported. وہ جو vaccination adverse effect reporting performance ہے, ان پہ بھی کچھ نہ آیا. And then we have a long history of vaccination in pregnancy, preconception and in pregnancy. And آپ کو یہ سب ابھی سادیہ نے بھی بتایا کہ the vaccination does not have a live virus. So it cannot cause COVID-19 infection in pregnancy to the mother and to the baby as well. پھر animal studies بہت زیادہ ہو گئی ہیں, اور animal studies سے یہ بالکل clearly آ گیا ہے کہ it has no effect on fertility, pregnancy, or does not have anything to do with fetal development, does not affect the fetal development. اور WHO, اب آپ نے دیکھا vaccination is endorsed by WHO, CDC, and many OBGYN organizations like RCOG, FIGO, ACOG, SOGP, and now our own health authorities, NCOC and NIH, they have also endorsed it. پہلے نہیں تھا, لیکن lot of people talk to them, اور انہوں نے اب ٹویٹ کرنا شروع کر دیا ہے, and it is there. And soon we'll be seeing separate counters for the pregnant women at the vaccination centers also. اب efficacy کی دوسری بات ہے کہ effective ہے کہ نہیں ہے. We all know that pregnant women, they are considered clinically vulnerable, high priority group. And the risk of, if they contract COVID-19 infection in pregnancy, there is a risk of severe disease, ICU admission, and death. Iske alawa fetal effects like preterm and SGA babies. Morbidity and mortality is both preventable, both in mother and in the baby. So vaccination has shown a reduction in severe disease. The ICU admission rates are less. Most of them will be home quarantined, and the need for ventilation is also less. And we strongly support now, because a lot of mounting evidence for fetal and mother maternal safety is there.
سو جب ویکسینیشن لگا لیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اپنے پریکاشنز چھوڑ دیں. There is a need to follow the practical precautions like social distancing, face mask and hand washing. ہم نے نا ایک پروگرام یہ بھی شروع کیا کہ we have got these, جیسے کہ tetanus toxoid کا اسٹیٹس پرنٹڈ ہوتا ہے اینٹی نیٹل کارڈ پہ. We have got COVID-19 vaccination status printed on the antenatal card. اس سے یہ ہے کہ جی باہر جو نرس ہے اس کو بھی ایک اویئرنیس ہے. سارے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز انکلوڈنگ دا نرس پریکٹیشنرز, they have a sort of a insight into how important it is. یہ جو ہمیں نا we have to work in dispelling myths and misbeliefs in the healthcare professionals as well. Many people ہم ایڈوائس کر کے بھیجتے ہیں وہاں پہ لگتی نہیں کہ تم جاؤ تم تو پریگننٹ ہو تمہیں نہیں لگانی. So we have to take our nurses on board. We have to propagate it amongst the healthcare professionals because this is our professional obligation. ہم نے اس کو پارٹ آف پرسکرپشن بھی بنایا ہے. اینڈ آل اسٹیجز آف پریگنینسی یو ڈونٹ نیڈ ٹو ایکسکلوڈ فرسٹ ٹرائمسٹر. COVID-19 vaccination is very safe. So we strongly recommend women to receive COVID-19 vaccination. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا انتظار نہ کر لیں, and I think it is a missed opportunity. جب بھی کوئی آپ کے پاس آئے you need to advise emphatically COVID-19 vaccination. پھر دیکھیے پھر دیر ہو جائے گی جیسے آپ کو پہلے بھی پتہ چلا ہے. We have lost these ladies. We are very very sad at it. لیکن صرف سیڈ ہونے سے کام نہیں بنتا. We have to act. And now is the time to act. Thank you very much, Saima. And I would continue endorsement of this very important vaccination. And I hope the women of our country stay healthy and staying safe. Thank you. Thank you very much, Professor Shaila Bakai. This is very much needed, and all these suggestions in the initiative are included on based on your suggestions. All of the panelists, all of our teachers who have been suggesting it. A lot of comments are coming in, and we will share all the points of initiative as well because they are what all of us want to do. So it's basically a national collective effort. We have just put it in a format for ease of going forward. So moving on, hum jab pandemic shuru hua, Islamabad, since it's the capital, there was a huge influx of patients, and I remember those days jab private hospitals mein COVID patients nahi liye ja rahe the, and all the load was on the public hospitals. Aur PIMS ka naam usme aisa hai ki sirf Pindi Islamabad ya near pe nahi, pure Pakistan se وہاں پر ہمارے پاس پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں. اور جب ہمیں یہ خبر ملی کہ PIMS کا اپنا ڈپارٹمنٹ انفیکٹ ہو گیا اور اس کو بند کرنا پڑ گیا ہے, اور ایک PG کے ساتھ یہ ہوا, وہ کمرے میں بند ہو گئی. اٹ واز لائک وی آل ور گوئنگ تھرو اٹ, لیکن ہمیں یہ بھی فکر تھی کہ مریضوں کا کیا ہوگا. سو یہ جو جذبہ ہے تمام لیڈی ڈاکٹرز میں کہ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ مریضوں کی فکر ہو جاتی ہے, چاہے ہم پرائیویٹ میں پبلک میں ہمیں ہوتا ہے کہ مریضوں کا کیا ہوگا. تو پروفیسر سیدہ بطول مظہر, thank you very much for joining us, and thank you for all that you and your team have been doing during this pandemic time. میں نے آپ سے سوال بھی کرنا ہے لیکن آپ کا ایکسپیرینس پہلے سننا چاہوں گی کہ آپ نے کیا کیا. تھینک یو سائمہ. سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ نے یہ ایک انیشیٹو جو لے رہی ہیں اس کی SOGP کی سپورٹ کے ساتھ, منسٹری آف ہیلتھ کی سپورٹ کے ساتھ, WHO کی سپورٹ کے ساتھ. وی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ the efforts that your particular NGO is taking. اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور ہمارا جو راولپنڈی اسلام آباد چیپٹر ہے, ہمارا PIMS ہاسپٹل ہے, ہماری ٹیم آف گائناکالوجسٹ جو کہ پورے اس علاقے میں ہیں بلکہ پورے پاکستان میں ہیں, we are all unanimously supporting the initiative that we need to vaccinate our pregnant ladies and our breastfeeding mothers, in addition to all women. So we find that somehow the pregnant women have been left behind due to the misperceptions. So PIMS mein we have an influx whenever there's this peak. There's the first wave, the second wave, and now the fourth wave. Each time we have influx of patients who are symptomatic,
often they do not have their results, and there is a lot of vulnerability of our healthcare providers. Recently, a week ago, we had 12 doctors only in my unit who had become COVID positive, and this was the second time they were vaccinated. But alhamdulillah, because of vaccination, they avoided, critical illness. So that is what the message is. I was among the first people to get vaccination done. I wasn't interested whether this is Pfizer, Moderna, or China. I was interested that this is something which is available to me, and I, as the head of department, as the team leader, should be among the first to have the vaccination, so that my team will have the confidence this seems to be something good. So we are all, the doctors who are pregnant, when they get vaccinated, the patients get comfortable. This is something good. If my doctor, who's herself pregnant, has had vaccination, then it must be something good. So we have a lot of responsibility of being the leaders and sort of pioneers and trailblazers to help our women make these decisions easily. Ji Saima. जी मैडम, so vaccination का फायदा क्या है pregnancy? आज हम शुरू से यही सुन रहे हैं. पहले रजिया ने बताया, फिर हमें हलीमा ने बताया, सादिया ने भी बताया, और हमारी जनरल शैला बकाई ने भी बताया. I'll just reinforce that COVID-19 vaccinations are recommended in pregnancy and in breastfeeding mothers. So vaccination is the best way कि हम अपनी औरतों को महफूज रखें COVID-19 से. और अगर उनको COVID-19 हो भी जाएगा तो क्रिटिकल इलनेस से उनके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बिकॉज COVID-19 वैक्सीनेशन आपको प्रोटेक्ट भी कर सकता है, लेकिन अगर हो जाएगा आपको कोविड तो वो बहुत माइल्ड कंडीशन में होगा, और आपकी जान का खतरा और आपका जो नन्हा सा बच्चा आप कैरी कर रही हैं उसका कबल वक्त पैदा होने का, प्री टर्म डिलीवरी होने का. और दूसरी एक चीज बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो इंटेंसिव केयर नीड है. तो जो माएँ, जो औरतें प्रेग्नेंट हैं, ब्रेस्ट फीडिंग हैं, अगर वो वैक्सीनेटेड हैं तो उनको बहुत माइल्ड डिजीज होगा और वो इंटेंसिव केयर से बचेंगी. एक अजीब सी बात देखी गई है कि जिन औरतों को COVID-19 प्रेगनेंसी में हो जाता है उनको प्री एक्लेम्सिया भी ज्यादा होता है, उनको प्री टर्म बर्थ्स भी ज्यादा होती हैं, उनको स्टिल बर्थ्स भी ज्यादा होती हैं, यानी बच्चे पेट में मरने का खतरा बढ़ जाता है, तकरीबन डबल हो जाता है. तो एक हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि हमें पिछले 20 साल से तो ये एक्सपीरियंस नहीं है कि COVID-19 हो. हमारे पास ये वैक्सीन अभी सिर्फ 6 महीने साल से अवेलेबल है. सो हमें बहुत लंबा एक्सपीरियंस नहीं है. जितना एक्सपीरियंस है वो विन विन है. उससे नुकसान अभी तक कोई नजर नहीं आया, लेकिन फायदे बहुत ज्यादा हैं. सो ये मैसेजेस हमारे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को कन्विंस होना है. हम खुद कन्विंस होंगे तो हम अपने मरीज को काउंसलिंग मैसेजेस सही दे सकेंगे. सो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और हमें ये चीजें एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और एज पीपल हु आर लुक्ड अप टू बाय आवर कम्युनिटी हमें ये जरूर करना है. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो टू रिमाइंड यू ऑल, it reduces severe disease for pregnant women, it reduces the risk of stillbirth, it reduces risk of prematurity. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे घर में हमारे बहुत प्रेशस वालिदैन हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे और रिश्तेदार हैं जो कि मुख्तलिफ बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं, हम अगर वैक्सीनेट हो जाएंगे तो हम उनको ये डिजीज़ कम उन तक पहुंचाएंगे. अगर हम घर से बाहर जाते हैं, वैक्सीनेटेड हैं, हम मास्क पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, तो हमारा कम चांस है कि हमें कोविड हो या हम कोविड के कैरियर्स बने, और हम अपने बहुत प्यारे घर के लोगों को इससे महफूज रख सकते हैं. बहुत बड़ा सवाल प्रोफेसर बतूल, कब प्रेगनेंसी में कब वैक्सीनेशन कराना? बिल्कुल सही बात है. जो अभी सादिया ने भी हमको बताया कि कोई ऐसा टाइम नहीं है कि जब वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो. यानी जब हम प्रेगनेंसी की तैयारी कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम प्रेग्नेंट हो जाएं, तब भी ठीक है. अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 माह में लग जाए तो भी पता चला है कि ये सेफ है, इसलिए कि औरतों को पता ही नहीं होता वो प्रेग्नेंट है और उनको वैक्सीन लग चुकी होती है. और ऐसे बच्चे अब पैदा हो चुके हैं जिनकी माओ को पहले 3 माह में बगैर मालूम हुए वैक्सीन लग गई थी और वो बिल्कुल नॉर्मल है. सो
اس کے علاوہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ آخری 3 مہینے آف پریگننسی سے پہلے آپ ویکسین لگوائیے, بیکاز سب سے ولنریبل ٹائم یعنی سب سے خطرناک ٹائم آخری 3 مہینے اور زچگی کا ٹائم. سو پلیز اگر آپ کسی ٹائم بھی ایون 36 ویکس پہ لگوا لیجیے, 34 ویکس پہ لگوا لیجیے, لیکن اگر آپ اس کو 20 ہفتے 24 ہفتے پہ لگوائیں گی تو آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا, آپ کے بچے کو فائدہ زیادہ ہوگا. سو بے فکر ہو جائیے اور ضرور ویکسین لگوائیے جب آپ کو اپرچونٹی ملے, جب آپ کے پاس اویلیبلٹی ہو, آپ کو موقع ملے اور آپ کا ہیلتھ کیئر ورکر آپ کو کنونس کرے. سو پلیز میں اپنی بہنوں کو, بچیوں کو میسج دوں گی کہ میں جب سمجھاتی ہوں بیٹا آپ ویکسین ضرور لگواؤ, اس کا یہ فائدہ یہ فائدہ یہ فائدہ ہے, تو 2 ہفتے بعد وہ واپس آتی ہیں اور کہتی ہیں وہ دراصل وہ ہمارے یہاں وہ آئی تھی آنٹی, تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے لوگوں کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے, جب ڈلیور ہو جاؤ گی پھر سوچیں گے. تو میں نے کہا دیکھو بیٹا وہ آنٹی تمہیں ڈلیور تو کریں گی نہیں, ڈلیوری کے لیے تو تم میرے پاس آؤ گی, تو اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس کوئی ایسی نالج ہے جو ان آنٹی کے پاس نہیں ہے. سو میری نالج سے فائدہ اٹھاؤ اور اس اپرچونٹی سے, اور ہم ایک بہت غریب ملک ہیں, اگر ہماری حکومت ہمیں مفت یہ ویکسین پرووائڈ کر رہی ہے, وہ ہمیں انکریج کر رہی ہے, اس سے فائدہ اٹھائیے اور صحت کا بہتر سے بہتر بینیفٹ اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو, آنے والے بچے کو دیجیے. آپ بہت قیمتی ہیں, آپ کی جان اگر بچے گی تو ایک جنریشن جو ہے اس سے بینیفٹ ہوتا ہے. یو آر ٹو پریشیس. سو دیٹ از دا میسج دیٹ نیڈس ٹو گیٹ تھرو اینی ٹائم. اور کوشش کیجیے کہ بر وقت دوسرا ڈوز بھی لگوائیے. یہ ڈیلٹا ویریئنٹ میں صرف ایک ڈوز سے اتنا ایفیکیشس نہیں ہے, اپنی پوری ڈوزز لگوائیے. جی پروفیسر بتول, یہ میں ڈیلٹا کے ساتھ ہمیشہ کہتی ہوں یہ انڈین ڈیلٹا ویریئنٹ جو ہے نا, تاکہ سب کو یاد رہے کہ چائنا کو ہم نے بہت کچھ کہا تھا کہ چائنیز وائرس ہے, نہیں, ہم but, انڈیا سے زیادہ ڈرتے ہیں. انڈیا کا نام جب ڈیلٹا ہو گیا, انڈیا کا نام ڈیلٹا ہو گیا. لیکن اس سے بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے جو سب کو بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ کون سی والی ویکسین. ساری ویکسینز جو اویلیبل ہیں سب سیف ہیں, بیکاز یہ ساری ان ایکٹیویٹڈ ہیں, یا ان میں اس کا ایک پورشن ہے, جیسے آر این اے وائرس ہے, اس کا ایک آر این اے کا ایک سیگمنٹ ہے جو کہ موجود ہے. سو کوئی بھی لائیو ویکسین نہیں ہے. اور خاص طور پہ جو چائنا ویکسین ہے اس سے سمہاؤ ہمارے لوگوں کا کوئی اسٹیٹس سمبل ہے کہ جب وہ امریکن ہوگی تو ہم, یورپین ہوگی تو ہم زیادہ خوش ہوتے ہیں. یہ ہماری پرانی عادت ہے, کپڑا بھی اگر وہاں کا ہوگا, چیز بھی وہاں کی ہوگی تو وہ زیادہ ہم اچھا سمجھتے ہیں. ایسی بات بالکل نہیں ہے, یہ وائرس ہی چائنا سے آیا ہے. سو چائنا ویکسین, سائنو فارم, سائنو ویک, کینسینو, یہ تمام ایفیکیشس ہیں. اسی طرح فائزر, موڈرنا, یہ بھی بہت یوزفل ہیں, اور ان کا پبلش ڈیٹا اویلیبل ہے کہ یہ سیف ہیں. اور این سی او سی نے اپنی یہ گائیڈ لائن اپڈیٹ کر لی ہے, اور یہ ایگری تو کر رہے تھے لیکن انہوں نے اب لکھ کے بھی ایگری کیا ہے, اور یہ مئی 2021 سے WHO سے اپروو ویکسین جو پاکستان میں اویلیبل ہے, میں دوبارہ بولوں گی, سائنو فارم, سائنو ویک, کینسینو, موڈرنا, فائزر, یہ سب سیف ہیں. پلیز جو اویلیبل ہو لگوا لیجیے. ہمیں جو سیفسٹ اینڈ ایزیلی اویلیبل ہے وہ لگوانا ہے. ہم نے امید فردہ میں نہیں بیٹھنا کہ شاید آج سے 3 مہینے بعد وہ دوسری ویکسین آئے گی, تو شاید میں آج سے 2 سال کے بعد امریکہ ٹریول کروں گی تو وہ لگوا لوں. یہ مت کیجیے, آج لگوائیے, فوراً لگوائیے, اور اپنے بچے, اپنی فیملی اور اپنے آپ کو اس سے فائدہ دیجیے. تھینک یو ویری مچ پروفیسر بتول. میرے پاس جو میں نے بتایا نا, کچھ پیشنٹس بیٹھے ہیں, کچھ پرانے وقتوں کے, کچھ ابھی کچھ آنے والے وقتوں کے. تو اس میں ایک پیشنٹ بیٹھی ہوئی ہے, بہت ہی پیارا نام ہے پیشنٹ کا, ماہروشکا. پروفیسر صداقت جبی, میڈم اپنے آپ کو ان میوٹ کریں. جی آپ کے لیے میں نے اس پیشنٹ کو بٹھایا ہوا تھا پروفیسر صداقت. یہ مجھ سے بار بار پوچھ رہی ہے کہ بھئی میں جیسے کہ پاکستان میں ساری شادی شدہ عورتیں تو کم از کم حاملہ ہونا چاہتی ہیں, جیسے ہی شادی ہوئی ہے وہ چاہتی ہیں اگلے دن ہی حمل ہو جائے. تو ماہروشکا بھی یہی پوچھ رہی ہے کہ میں حاملہ ہونا چاہتی ہوں, حمل کی منصوبہ بندی کر رہی ہوں, تو کیا میں ویکسین لگوا لوں؟ سائمن, پہلے تو شروع میں جو ہوتے ہیں کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنا قومی جو المیہ ہے, قومی جو ہمارا پرابلم ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ارینج کیا. دوسرا جو یہ سمرا نور جو آپ نے مینشن کیا, یہ صرف 2 ڈاکٹرز کا نام نہیں ہے, ایک عورتوں کے 3 طبقوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. یعنی عورت ہے, حاملہ ہے اور ڈاکٹر ہے.
تو ویکسینیشن اور انفیکشن تو عورت کو بھی ہو سکتا ہے, حاملہ کو بھی ہو سکتا ہے, ڈاکٹر کو زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں. تو عورت کو بھی چاہیے ویکسین, پھر جو حاملہ عورت ہے اس کو زیادہ اس لیے چاہیے کہ اس کو جب اس کو اگر خدا نہ خاصا ہو جاتا ہے تو اس کا افیکٹ, اس کی سیوریٹی زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو نارمل پاپولیشن کے. اور تیسری جو ہے ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں یا ہیلتھ ورکرز ہیں, وہ تو بہت ایکسپوز ہوتے ہیں, تو ان کو تو ایکسٹرا کیئر کرنی چاہیے کہ اس کو تو ہر حال میں ویکسینیشن کرانی چاہیے, کیونکہ انہوں نے خود بھی ویکسینیٹ کرانا ہے اور پھر ایڈوکیٹ بھی کرنا ہے. کیونکہ جب تک آپ لوگ خود کنونس نہیں ہوں گے تو آپ اپنی عورتوں کو کیسے کنونس کریں گے کہ یہ چیز سیف ہے کہ نہیں. تو اس لیے میں آپ کی جو پیشنٹ یا پیشنٹ تو نہیں کہیں گے, آپ جو حاملہ خاتون ہے اس میں اس کا یہ ہے کہ پریگنینسی جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہے ویکسینیشن کی, اور ویکسینیشن رکاوٹ نہیں ہے پریگنینسی کی. تو آپ ویکسینیشن جو ہے پریگننٹ ہونے سے پہلے بھی لگا سکتی ہیں, اگر پریگننٹ ہونا چاہتی ہیں تب بھی لگا سکتی ہیں. اگر پریگننٹ ہو گئی ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں پریگننٹ ہو گئی ہوں تو اس میں گھبرانے کی کوئی بھی بات نہیں, کیونکہ کسی ٹائم پہ بھی کسی سٹیج پہ بھی ویکسینیشن جو ہے وہ سیف ہے, محفوظ ہے اور مؤثر بھی ہے. کیونکہ اگر کہ ہم نے اپنی عورتوں کو نہیں لگاتے تو ان میں جو آلریڈی بار بار یہ چیزیں اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ رجسٹرڈ ہو جائے لوگوں کے دماغوں میں, ہمارے دماغوں میں, پالیسی میکرز کے دماغوں میں کہ یہ چیز ضروری ہے. مطلب دیکھیں شروع سے اسی چیز کی ڈسکشن ہو رہی ہے, ہم بار بار یہی انفورس کر رہے ہیں اپنی اسٹیٹمنٹس کہ یہ ہونا چاہیے. تو اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم جب بار بار ایک میسج کو پھیلائیں گے تو وہ میسج زیادہ مؤثر ہوگا. تو اس میں یہ کہ آپ اس میں کوئی کانٹر انڈیکیشن نہیں ہے, کیونکہ سیفٹی کے لیے آپ نے اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے, اپنے بچے کو سیف کرنے کے لیے ویکسینیشن ضروری ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کا آنسر کچھ تسلی ہوئی کہ نہیں. اگر اور کچھ پوچھنا ہے تو پھر آپ پوچھ لیجیے. نہیں, سو ماروشکا حامل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور اس سے پہلے اگر وہ فرسٹ ڈوز لگوا چکی ہیں جی, اور اب وہ حمل فرسٹ کی ڈوز, کوشش کر رہی ہیں, تو وہ کیا اپنے پلان کو, اپنی کوشش کو ڈیلے کر دیں سیکنڈ ڈوز کے لیے, یا اپنی ڈوز لگوا لیں, کوشش جاری رکھیں, دیکھیں کیا کریں؟ فرسٹ ڈوز اگر لگائی ہے تو ابھی یہ جتنا بھی ہمارے پاس لٹریچر ہے اس میں یہ ہے کہ فرسٹ ڈوز تو افیکٹو ہوتی ہے لیکن اس کا افیکٹ بڑا ویک ہوتا ہے. تو سیکنڈ ڈوز اگر آپ نے لگائی, سیکنڈ ڈوز بہت ضروری ہے. تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پریگنینسی کو ڈیلے کر دیں اور آپ ویکسین لگائیں, یا ویکسین کو ڈیلے کر دیں اور پریگنینسی کر لیں. اگر آپ نے فرسٹ ڈوز لگوائی ہے تو آپ کا جو ٹائم ہے 4 ویکس کا ہے, اس میں آپ اپنی سیکنڈ ڈوز ضرور مکمل کیجیے. آپ اگر اس ٹائم میں پریگننٹ ہونا بھی چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں سیفٹی آپ کے لیے نقصان نہیں ہے. یعنی اگر ماروشکا اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گئی, ایک ڈوز لگ گئی اور اگلی ڈوز سے پہلے اس کو پتا چلا کہ وہ میں تو پریگننٹ تھی جب مجھے یہ ڈوز لگی, میرا UPT پازیٹیو آ گیا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ اپنی نہیں, کوئی سیکنڈ حرج نہیں. ڈوز. اس لیے کہ ہم اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر یہ مت ہے کہ فرسٹ, بہت ساری چیزیں جو ہم فرسٹ پہلے 12 ہفتوں میں کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ ویکسینیشن اتنی ضروری ہے کہ ہمیں 12 ہفتوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ 12 ہفتے گزر جائیں تو میں سیکنڈ ڈوز لگاؤں. جیسے ہی آپ کا ٹائم اسکیڈول ہے وہ اس میں آپ اپنی نیکسٹ ڈوز لگوا سکتی ہیں. تھینک یو ویری مچ. اصل میں جیسے ہمارے سارے وردی پینلسٹ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں, پروفیسر بطول نے بھی سب کا مینشن کیا, بار بار کا مقصد یہ کہ بار بار ہمیں چیٹ میں بھی, بار بار ہمیں کوشچن آنسر میں بھی اور ریئل لائف میں بھی یہی کوشچن بار بار آتا ہے. کالز آتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ میرا UPT پازیٹیو آ گیا, میں نے تو ابھی 2 ہفتے پہلے ہی ویکسین لگوائی تھی. تو اس لیے آپ کو میں بار بار جو ہے نا اسٹریس کر رہی ہوں, تاکہ یہ پیغام جو ہے نا وہ میں کہتے ہیں نا, میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے, تو میں سب کو کہتی ہوں میرا پیغام ویکسینیشن ہے جہاں تک پہنچے. سائمہ, تو تھینک یو ویری مچ. ایک منٹ سائمہ, جی تھوڑا سا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں. جی پلیز میڈم, ایک تو پلیز. ایگزامپل اپنے ایک ڈاکٹر کی دوں گی کہ کچھ مہینے پہلے ہماری ایک ڈاکٹر تھی, وہ پلمونالوجسٹ ہے, اسسٹنٹ پروفیسر ہے. تو اس کو ہو گیا تھا کووڈ, اور وہ جو اس نے کنسیو کیا تھا کوئی 5-6 ایئرس کی انفرٹیلٹی کے بعد. پریگنینسی تھی اور اس کا لاسٹ ٹرائمیسٹر تھا, اور وہ اتنی سیریس ہو گئی تھی کہ اس کو ہاسپٹلائز سی پیپ پہ ڈالا گیا, اور سیریس اتنی تھی کہ اس کے بچہ اور اس کا خطرہ ہو گیا. تو ایمرجنسی میں ڈیسائیڈ کیا گیا ٹیم نے کہ اس کا سیکشن کریں. اس کا سیکشن کر دیا. بیبی چلو وہ پری ٹرم تھا, لو برتھ ویٹ تھا, لیکن اس کو نرسری ورسری میں اچھی کیئر ملی, وہ تو بچ گیا. اب وہ ماں جو تھی اس کو
अनकॉन्शियस हो गई, उसको वेंटिलेटर पे डाला गया डॉक्टर साहिबा को, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी बचानी थी, तो वो इस सारे क्राइसिस से बच के वापस जिंदगी में आ गई माशाल्लाह। बच्चा भी ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन ये मतलब नहीं कि उसने नहीं किया था तो वो बच गई, लेकिन वो इतनी क्राइसिस से बची, आईसीयू में उसका एडमिशन हुआ, उसकी कॉम्प्लिकेशंस हुई और फिर जाके उसको अल्लाह ताला ने जिंदगी दी। दूसरी बात ये कि आजकल जो पेशेंट्स आ रहे हैं ना, जो खवातीन आ रही हैं, वो उनका मसला ये कि उनको अवेयरनेस नहीं है। अगर हमने उनको अवेयरनेस नहीं देनी तो वो इस चीज पे नहीं आएंगी। फिर अगर हम अवेयरनेस देते भी हमारे लेवल पे, तो फिर जो जहाँ पर हॉस्पिटल्स में जाते हैं या जहाँ पर अवेलेबल है वैक्सीन, वहां पर उनको मना कर दिया जाता है, उनको वापस कर दिया जाता है। तो वो बार बार आके हमसे पूछती है कि अब हम क्या करें। तो इसमें ये जरूरत है कि पब्लिक के साथ साथ जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं और खासकर हायर अथॉरिटीज है, उनको मतलब गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट हो कि जी हॉस्पिटल्स में जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर से उनको रिफ्यूज ना किया जाए प्रेग्नेंट लेडीज को वैक्सीनेट करने की, क्योंकि हम कन्विंस करके भेजते हैं, वहां से वो वापस आ जाते हैं कि जी वो तो कह रहे हैं कि जी नहीं लगाते प्रेग्नेंट लोगों को। तो ये जरा चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करने की, और इस पे लिए बहुत काम चाहिए। इंशाल्लाह हम सब कोशिश करें। डॉक्टर सदाकत ने जो बोला, मैं इससे कंटिन्यूएशन में, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो रिफ्यूजल हो रहा है फ्रॉम वैक्सीनेशन सेंटर के, हम लिख के रेकमेंड करके भेज रहे हैं डॉक्टर्स और उनको रिफ्यूज किया जा रहा है। तो ना सिर्फ के वहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर के स्टाफ को ये नॉलेज होनी चाहिए, बल्कि प्रेग्नेंट औरतों के लिए एक सेपरेट रूम, एक सेपरेट एरिया होना चाहिए कि वो बाकी लोगों के साथ मिक्स ना हो, कि ड्यूरिंग द वैक्सीनेशन प्रोसेस वो एक्सपोज ना हो अननेसेसरीली टू अ होल क्राउड ऑफ पीपल। तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत जरूरी है कि ये इंतजाम किया जाए। और या फिर स्पेशली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, हमारे पिम्स है या जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें एक गायनी ऑब्स डिपार्टमेंट में एक सेपरेट एरिया वो बनाए जहाँ पे प्रेग्नेंट औरतों की कन्वीनियंटली वैक्सीनेशन हो सके। ये मेरा मशवरा है। मैं बिफोर आई मूव फॉरवर्ड लेट मी ऐड, ताकि थोड़े से लोगों का भी क्लियर हो जाएगा। मैंने थोड़ी सी फिजिकल एफर्ट भी की पिछले 3-4 दिन। मैं एनसीओसी और मिनिस्ट्री में जाती रही। इसमें से बहुत सी बातें जो आप कह रहे हैं, इसके एक्शंस आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में नजर भी आएंगे। वैक्सीनेशन सेंटर्स के लिए आई वुड लाइक टू थैंक गेट्स फार्मा। उन्होंने बहुत सारे मुझे पोस्टर्स की प्रिंटिंग्स की सपोर्ट ऑलरेडी प्लेज कर दी है। वी आर प्रिंटिंग दैट। हमने एनसीओसी से परमिशन भी ले ली है। उन्होंने कहा आप हमें छाप दें। हम तमाम 4000 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, हम उस पर उर्दू में लगाने का मकसद ये था। उनसे रिक्वेस्ट ये की थी कि अगर हम ये पोस्टर्स पैम्फलेट्स वहां पे डिस्प्ले कर देंगे तो एक तो लोगों को तो अवेयरनेस होगी, उनके स्टाफ को भी रीइंफोर्स हो जाएगा। कोई वो वापस भेजेंगे तो बाहर लिखा हुआ लगा होगा हामला खवातीन के लिए। प्रोफेसर सादिया, थैंक यू फॉर योर सजेशन। ये भी नेक्स्ट वीक इस्लामाबाद वाले वैक्सीनेशन सेंटर में तो अलग से काउंटर का इफ्तिताह भी हो रहा है, विच विल होपफुली कैच ऑन टू अदर वैक्सीनेशन सेंटर्स एज वेल, बिकॉज ये वैसे भी महजब माशरे में एक प्रेग्नेंट औरत को इज्जत, एहतराम, प्यार और खलूस दिया जाता है। उनको बैठने को कहा जाता है, पानी पूछा जाता है, उनके लिए सहूलियात मुहैया की जाती हैं। तो ये हमारे इनिशिएटिव में पॉइंट भी लिखा हुआ था कि उनके लिए सेपरेट काउंटर फैसिलिटी, सीटिंग अरेंजमेंट की जाए। नहीं तो कम से कम एटलीस्ट काउंटर पे जहाँ नहीं पॉसिबल, जहाँ तो वहाँ सीनियर सिटीजन काउंटर भी उनको ऐड कराए, क्योंकि उनके लिए अलग रूम और अलग बूथ बना हुआ है। सो हम ये इसलिए बताया कि बहुत सारे यही पॉइंट्स आ रहे हैं, तो मैंने कहा एंड में करने की क्लियर अभी ये मैं बात ऐड कर दूं। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर सदाकत एंड प्रोफेसर सादिया। आई मूव ऑन के ये सारी इतनी कोशिशें माहरुष्का की कामयाब हो गई, उसको जवाब भी मिल गया और हमने डिलीवर भी कर दिया। तो वन ऑफ माय टीचर्स प्रोफेसर नाइला एहसान चौहान is here. Professor Naila, can you please unmute yourself? Since I'm a very proud graduate of Golan Medical College, Quetta. So मुझे कोयटा से एक स्पेशल एफिलिएशन है, मैडम आपको पता है। Thank you, Saima. I'm so proud to be a student like you. मैडम अब माशाल्लाह हमने डिलीवर कर दिया। Yes. आप मैडम पहले जैसे बोले, हमारे आप बोल लें प्लीज। हाँ, इट्स वेरी नाइस। माशाल्लाह ये हमारा बड़ा अच्छा अवेयरनेस सेमिनार चल रहा है, और इसी के नाते से लोगों के बहुत सारे मिथ्स, इवन हमारे डॉक्टर्स में भी बहुत मिथ है।
it is going to be clear by this seminar. जी, थैंक यू मैडम। हम प्रेगनेंसी और हमेशा ब्रेस्ट फीडिंग की बात करते हैं। अब जो कुर्रतुलैन बैठी हुई पूछ रही हैं कि मैं बच्चे को दूध पिलाऊं ना पिलाऊं, मैं दूध पिला रही हूँ तो क्या मैं वैक्सीनेशन करवा लूं? ऑफ कोर्स, बिल्कुल साइमा, आप इनको तसल्ली दें। अभी माशाल्लाह इतने हमारे सारे सीनियर कलीग्स ने सारी बातें की कि प्रेगनेंसी की किसी भी स्टेज पे जब जरूरत हो हमें वैक्सीनेशन करनी है। वैक्सीनेशन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। सिमिलरली अगर आपने वैक्सीनेशन कर ली है, बेबी डिलीवर हो गया है, सो अभी घबराने की कोई बात ही नहीं है। यू कैन इजीली कंटिन्यू विद द ब्रेस्ट फीडिंग। और आपको ये पता है, सब हमारे कलीग्स ने एंडोर्स किया, मैं उसको फर्दर री एंडोर्स करती हूँ कि ये बिल्कुल भी लाइव वायरसेस नहीं है इस वैक्सीन में, या इसमें एक आरएनए का पार्ट है, या ये वीकेंड वायरसेस हैं जो कि लाइव वायरस नहीं है। तो ये ब्रेस्ट मिल्क में बिल्कुल भी जाके बेबी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। रादर वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि जिन माओ ने वैक्सीनेशन करवाई हुई है उनमें एंटीबॉडीज हैं अगेंस्ट द कोविड-19 इन्फेक्शन, और वो न्यूबॉर्न बेबीज को भी प्रिवेंट करेंगे। दो इंसिडेंस ऑफ हैविंग कोविड इन्फेक्शन इज वेरी लो इन द न्यूनेट्स एंड द न्यूबॉर्न्स, लेकिन देयर आर स्टडीज, देयर आर रिपोर्ट्स कि इवन नर्सरी में भी बच्चे कोविड से सफर कर रहे हैं, और न्यूबॉर्न बेबीज को भी कोविड इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि ज्यादा डिवास्टेटिंग है एज कंपेयर टू एडल्ट्स। तो अगर माओ ने वैक्सीनेशन करवाई है या नहीं करवाई हुई और अभी वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, तो दिस इज द टाइम कि वो वैक्सीनेशन करवा लें, अपने आप को भी बचाएं, अपने बच्चे को भी बचाएं, और घर के दूसरे लोगों को भी इन्फेक्शन होने से बचाएं। सो ब्रेस्ट फीडिंग इज नेवर अ कंट्राइंडिकेशन, नेवर, कि हमने वैक्सीनेशन नहीं करवानी। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर नायला। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसीलिए हम हमेशा प्रेगनेंसी के साथ ब्रेस्ट फीडिंग की, लैक्टेशन की बात करते हैं। और ये जो आपने जुमला कहा ना कि ब्रेस्ट फीडिंग इज नेवर अ कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि ऐसी कोई वजह नहीं है जिससे आप ब्रेस्ट फीडिंग को स्टॉप करें। आप वैक्सीनेशन ना कराएंगे जी, अभी तो मैं ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हूँ, और आपको पता है ब्रेस्ट फीडिंग तो माशाल्लाह 2 साल तक चलती है, तो इसलिए ये नहीं कि भाई ब्रेस्ट फीडिंग खत्म होगी तो फिर वैक्सीनेशन होगी, ऐसा कतई नहीं करना। जैसे ही आपने सोचा, या तो आपने डिलीवरी से पहले वैक्सीनेशन करवा ली हो, अगर नहीं करवाई तो दिस इज द हाई टाइम कि आप अभी करवा लें। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नायला। और वैसे भी कुर्रतुलैन हो, मारुष्का हो, या जितनी भी हमारी खवातीन हमारे पास आके ये अगर हमें कहें कि मैं दूध पिला रही हूँ और मेरा ये मसला है, तो पहले तो हमें बहुत खुशी होती है कि वो दूध पिला रही है, बिकॉज ये ट्रेडिशन हमें बहुत ज्यादा प्रमोट करने की भी जरूरत है, ब्रेस्ट फीडिंग। तो बिल्कुल जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं वो जरूर अपनी वैक्सीनेशन जल्द से जल्द, अगर पहले नहीं करवा चुकी तो करवाएं, और दूध पिलाना जारी रखें। जहां हम डॉक्टर्स हैं, हम वैक्सीनेशन की, दवाइयों की बात करते हैं, बहुत सारा सवाल और बहुत सारा खौफ शायद वैक्सीनेशन का रिएक्शन से जुड़ा हुआ है कि मैंने वैक्सीन लगवाई तो मुझे कोई रिएक्शन हो जाएगा, कोई बुरी ऐसी चीज हो जाएगी, मेरी बॉडी के साथ कोई बीमारी हो जाएगी। सो अगर मैंने वैक्सीन कराई और मुझे कोई रिएक्शन फेस करना पड़ता है तो मैं क्या करूं? आप पेशेंट को फिर डॉक्टर नायला क्या मशवरा देंगी इस पर? हाँ, थैंक यू सैमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत से लोगों के जहनों में होता है कि उस वैक्सीन से रिएक्शन होता है, उस वैक्सीन से रिएक्शन नहीं होता। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वैक्सीन। हमने फाइजर की लगानी है, उससे रिएक्शन नहीं होता, साइनोफार्म लगानी है, उससे रिएक्शन होता है, या वो लगानी है, वो नहीं। इट इज नॉट लाइक दैट। जो भी वैक्सीन अवेलेबल है, चाहे वो साइनोफार्म है, साइनोवैक है, स्पुतनिक है, मॉडर्ना है, फाइजर है, कोई भी वैक्सीन आप इजीली लगा सकते हैं, और इससे इतना ही साइड इफेक्ट होता है जितना बाकी वैक्सीनेशन से होता है। हम प्रेग्नेंट औरतों को टेटनस की वैक्सीनेशन भी तो लगाते हैं, उससे कभी किसी को रिएक्शन नहीं होता। हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन भी करते हैं, हम दूसरी हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन भी करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, उनकी बॉडी में, बिकॉज they are going to produce the antibodies, ये अपने उसमें इम्यून सिस्टम को सेंसिटाइज करते हैं, तो देयर इज एन इम्यून रिस्पॉन्स। जिन लोगों का इम्यून रिस्पॉन्स स्ट्रांग होगा तो 1-2 दिन के लिए उनको थोड़े थोड़े से कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट्स या आप सिम्टम्स कह लें वो डेवलप होंगे, लाइक
جہاں پر آپ نے انجیکشن لگایا ہے اس سائٹ کے اوپر تھوڑی پین ہو جائے گی, تھوڑی سویلنگ ہوگی, یا 1-2 دن کے لیے تھوڑے میلیز ہوتا ہے, باڈی ایکس ہوتے ہیں, تھکن ہوتی ہے, ایون سم ٹائمز 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک تھوڑا ٹیمپریچر بھی رائز ہو جاتا ہے, 100 ڈگری فahrenheit جس کو کہہ لیں. تو ہم ایسے میں پیراسیٹامول یا پاناڈول فریکوینٹلی 2 ٹیبلٹس صبح دوپہر شام دے سکتے ہیں, اور اٹ امپرووز ود ان 2 days. اور میں نہیں سمجھتی کہ اس کا اس سے زیادہ کوئی بیڈ ایفیکٹ ہے. ابھی تک جتنے بھی لوگوں نے ویکسینیشن کروائی 2 یا 3 دن 48 آورس کے بعد وہ بالکل نارمل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور بہت سارے پیشنٹ ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ کچھ چند لوگ ہوتے ہیں جن کا امیون رسپانس اسٹرانگ ہوتا ہے تو ان کو کچھ تھوڑے سے سمٹمز ڈیولپ ہوتے ہیں. پھر ایک اور بہت بڑا میتھ تھا کہ یہ جو اسپٹنک ویکسینیشن ہے زائنا ایسٹریکا, یہ بلڈ کلوٹنگ پروموٹ کرتا ہے, یہ نہیں لگانی وہ نہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس کا بلڈ کلوٹنگ کا بہت مائنر انسیڈنس ہے, لیکن اللہ نہ کرے کبھی اگر کسی خاتون نے یا کسی بندے نے ویکسینیشن کروائی ہے, اس کو ایک نارمل سے تھوڑا سا زیادہ ہیڈ ایک ہو رہا ہے, یا بلرنگ آف ویژن ہو رہی ہے, یا اس کو ڈیفیکلٹی ان بریدنگ ہو رہی ہے, یا ٹانگوں میں پین ہو رہا ہے, تو اس کو امیڈیٹلی ڈاکٹر کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے. کیونکہ ڈیو ٹو کلوٹنگ یا بلڈ میں کوئی تھوڑا بہت کلوٹ ہو گیا تو دیر از اے رسک آف ایمبولائزیشن, کہ اس کو سی بی اے نہ ہو جائے یا اس کو پلمونری ایمبولزم نہ ہو جائے. ٹو پریونٹ دس اس کو اپنے گھر میں نہیں کہ بھئی ڈاکٹر نائلہ نے کہا تھا کچھ نہیں ہوتا بس اس میں بھی گھر میں رہ دیتے ہیں اور پیناڈول. لیکن اگر آپ کو ان نارمل سے تھوڑے سے بھی زیادہ سمٹم فیل ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے جنرل پریکٹیشنر یا اپنے نیئر بائی فزیشین یا جو آپ کا کنسلٹنٹ ہے اس سے ضرور رجوع کرنا چاہیے اور امیڈیٹلی ریلیٹو ٹریٹمنٹ شروع کر دینا چاہیے. تھینک یو ویری مچ پروفیسر نائلہ. یہ سوال خاص طور پہ ایسٹرازینیکا سے متعلق بھی بہت پوچھا جا رہا تھا ہمارے چیٹ باکس میں اور کامنٹس میں بھی. پروفیسر شیلا وکائی نے بھی ایڈریس کیا, ہم اینڈ پہ پھر سے ایڈریس کر لیں گے ایک آدھ سوال کو. لیکن اس سے پہلے مائی مینٹور and legendary teacher Professor Ghazala Mahmood. Thank you very much, madam. You have been sitting there since the very beginning. اور آپ کو ہم نے ذرا آخر میں رکھا 2 وجوہات سے. میڈم unmute, can you unmute yourself please? Professor Ghazala Mahmood. السلام علیکم میڈم. آپ کا آڈیو جو ہے نا کنیکٹ نہیں ہوا ہوا پروفیسر غزالہ. جی آپ کو اس کو نہیں, ابھی ہمیں آواز نہیں آ رہی ہے. جو آپ کا ایشو پہلے ہوا تھا نا, آپ کا آڈیو کنیکٹڈ نہیں ہے. آپ وسیم کو بلوائیں جب تک میں ڈاکٹر عظما قدسیہ WHO representative. She has been with us in this initiative and in this webinar. Dr. Ghazala, ہم آپ کا میسج دیتے ہیں, آپ اس کو بلوا لیں وسیم کو. So Dr. Qudsiya Uzma, who is a WHO representative in Pakistan, she was supposed to join us. Unki koi traveling commitment thi. She has sent her recorded message and I would like to share that with all of you. کووڈ کے خطرات اور ویکسینیشن کے فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے WHO کی موجودہ ہدایات کے مطابق تمام حاملہ خواتین کو کووڈ ویکسینیشن ضرور کروانی چاہیے. اس سلسلے میں یہ ضروری ہے کہ حاملہ خواتین کو تمام معلومات فراہم کی جائیں اور وہ اس بات سے آگاہ ہوں کہ کووڈ سے ہونے والے حمل کے دوران کیا خطرات ہیں اور ویکسینیشن سے انہیں کیا فوائد حاصل ہوں گے. WHO کی ہدایات کے مطابق ویکسینیشن سے پہلے حمل کا ٹیسٹ کروانا قطعی ضروری نہیں. اس کے علاوہ ویکسینیشن کی وجہ سے حمل کو ضائع کرنا یا حمل کو مؤخر کرنا بھی قطعی ضروری نہیں. اسی طرح کی ہدایات تمام دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے بھی ہیں اور دوران حیض بھی ویکسینیشن کروانا بالکل سیف ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی WHO کی ہدایات میں شامل ہے کہ اس ویکسینیشن کی وجہ سے کوئی منفی رد عمل
حمل کے ٹھہرنے پر نہیں پایا گیا. مجھے امید ہے ڈاکٹر سائمہ زبیر کی جانب سے شروع کیے گئے ثمرہ نور انیشیٹو کے تحت یہ پیغام پاکستان میں موجود تمام حاملہ خواتین تک پہنچے گا اور ماؤں اور بچوں کی حفاظت کرنے میں معاون ثابت ہوگا. Thank you very much, Dr. Qudsi Ozma from WHO. Professor Ghazala, Madam. Madam Ghazala, آپ بولیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. Can you hear me? جی میڈم اب آواز کلیئر ہے. آپ موبائل والے کو سائلنٹ پہ کر لیں بے شک. میں نے یہاں سے میوٹ کر دیا تو آپ کو ایکو نہیں آئے گا. آپ کے لیپ ٹاپ سے ہمیں آواز آ رہی ہے. میڈم بہت سارے سوالوں میں سے ایک سوال جو پوچھنا چاہ رہی ہوں اور بڑا ٹائم بھی اب رائٹ ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ حمل میں ویکسین نہیں لگوا رہے. اور یہ سوال میں نے پروفیسر صداقت کو بھی بار بار 6-7 اینگل سے, کیونکہ مجھے مہروشکا تنگ کر رہی تھی کہ کیسے بار بار پوچھنا ہے حمل کے شروع کی ویکسینیشن کا. تو کلیئر سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا کووڈ-19 ویکسینیشن ابورشن کی وجہ ہے؟ کیا کووڈ-19 کی ویکسینیشن لگوانے سے ابورشن ہو سکتا ہے؟ There's recent evidence کہ کووڈ-19 میڈم تھوڑا سا اونچا اور پاس ہو کے بولیں گی تو ہمیں آواز کلیئر آ جائے گی. ابھی جو لیٹسٹ ایک اسٹڈی جامع میں چھپی ہے 8 سپٹمبر کو, وہ اٹس مور دین 105,000 women, اور انہوں نے کمپیئر کیا ہے اس اسٹڈی میں women the historical background in the 4 weeks before conception, ان کا miscarriage rate, اور جن خواتین کو 4 ہفتے پہلے ویکسین لگی اور انہوں نے کنسیو کیا اور ان کا miscarriage rate, تو اس میں there was no difference. So this means اس کا مطلب یہ ہے کہ کووڈ ویکسین جو ہے وہ miscarriage نہیں کرتی. سیما آپ کے پاس اس کا ریفرنس ہے تو you can share that. جی میڈم میں وہ بھی دکھا دیتی ہوں ایک دفعہ. So that will be useful for all of us. Okay. Thank you very much. A record 2000. میڈم بولتی رہے, میں اس کو ایڈ کر لوں گی. آپ بولتی رہی, میں ایڈ کر دوں. There's another study of 2,456 women, which has also been recently published. اور وہ یہ کہتی ہے کہ اس نے they compared different types of vaccines, اور پری کنسیپشن بھی دینے سے کوئی انفرٹیلٹی نہیں ہوتی اور نہ ہی اس سے کوئی ارلی پریگنینسی لاس ہوتا ہے. This data is of course not enough, لیکن this is going to be added on. جیسے ابھی سعدیہ نے, شیلا نے اینڈ سعادت نے, سب نے, بطول, سب نے اس کو سپورٹ کیا کہ we are adding on the evidence. So I think Saima, this initiative of waking us all up for vaccination during pregnancy, for increasing and improving our knowledge, and dissemination of this knowledge to our peers and to our juniors as well as some senior, جس میں ایک میں بھی شامل ہوں. اس میں آپ نے ہمیں ایک جسے کہتے ہیں نا تھنڈر اسٹارم دے دی ہے کہ پریگنینسی میں ہماری ڈاکٹرز جا رہے ہیں تو جو کہ فرنٹ لائنرز ہیں. سو ہمیں ان کے لیے یہ انیشیٹو, you had the courage to do it, and mashallah you've been instrumental کہ آپ نے منسٹری آف ہیلتھ کو, NCOC کو, WHO کو اور ہم سب کو SOGP کو جگا دی ہے. I think یہ بڑی ٹائملی ویک اپ کال ہے اور بہت سے امپورٹنٹ سوالوں کا جواب اس ویبینار میں آتے ہیں.
And I think we should be grateful to everyone, to each other, and of course to you. तो ये abortion वाला जो references है, I think आप सब लोग देख सकते हैं, और इसमें spontaneous abortion का incidence अभी तक जो एविडेंस है उसमें ज्यादा नहीं है. कल को क्या एविडेंस आता है when the numbers are large, it's premature कि मैं इसको अभी डिस्कस करूं. Thank you very much, madam. ये एक्चुअली एक बात बोलना चाहूंगी, असल में सारे जितने चैट बॉक्स में भी सब हमारे पार्टिसिपेंट्स लिख रहे हैं और पैनलिस्ट हमारे तो हैं ही सारे, इसको प्रमोट कर रहे हैं. इंडिविजुअली हर एक का कोई ना कोई एक मैसेज आ रहा है. प्रोफेसर हलीमा भी पढ़ रही हैं, प्रोफेसर सादिया भी पढ़ रही हैं, डॉक्टर नाइला भी उधर से पढ़ के जवाब दे रही हैं, डॉक्टर आमरा तकरीम एबटाबाद से बहुत सारा लिख रही हैं. वो इंडिविजुअल अपनी क्लिनिक की एफर्ट शेयर कर रही हैं. डॉक्टर मेमूना हमें बता रही हैं, मेलसी से डॉक्टर खालदा ने लिखा है, डॉक्टर नीलोफर हमें पिंडी से बता रही हैं, मैडम आसिफ जिया ने और डॉक्टर मैडम तल्लत जफर भी हमें बहुत सारे मैसेजेस कर रही हैं. सबके जो इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं, बेसिकली उन पॉइंट्स को मिलाकर ये इनिशिएटिव है. सो ये मेरा इनिशिएटिव नहीं है, बल्कि एक नेशनल इनिशिएटिव है. मैंने सिर्फ जिसे कहते हैं ना कि हम लोग, दिस इज एन ऑनर, हमारा हमें फख्र है कि हम अपनी कौम की माओं की खिदमत करते हैं ना. और मुझे बहुत ज्यादा इस बात का एहसास है कि माँ का जाना उम्र के किसी भी हिस्से में आसान नहीं होता, चाहे आप छोटे हो चाहे आप बड़े हो. तो इसलिए हमें ये माओं के लिए ना अपनी मेहनतों को सिर्फ ज्वाइन करने की जरूरत है, वरना सब अपनी जगह पे तो लगे हुए. मैडम, मैं आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी चाहूंगी, क्योंकि जो प्रोफेसर हरीमा से लेकर प्रोफेसर रजिया कुरेजो, प्रोफेसर सादिया, प्रोफेसर बतूल, प्रोफेसर शैला वकाई, प्रोफेसर नाइला, प्रोफेसर सदाकत, जो सब बातें हम बार बार दोहरा रहे हैं, तो वी रिक्वेस्ट कि आप हमें एक दफा कंक्लूजन में थोड़े से रिमार्क्स इन सारी बातों के दे दें. थैंक यू वेरी मच सारा. मैं कंक्लूजन में सबसे पहले तो ये कहूँगी कि जितनी भी वैक्सीन हैं वो कोई ऐसा बॉडी पे रिएक्शन नहीं करता, कोई जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करता जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो, चाहे वो वाइफ हो चाहे वो हस्बैंड हो. फर्स्ट थिंग, एंड दिस इज द फॉरमोस्ट, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा ज्यादा और लाउड हो जाए, करीब हो जाए, अगर आप क्लियर आ जाएगी हमें आवाज. मैं बोल रही इसलिए. तो थैंक यू मैडम. सब फर्टिलिटी जो है वो हमें रीअश्योर करना है कि भाई आज अगर अब रिकमेंडेशन 12 साल से उम्र से बड़ी बच्चियों के लिए वैक्सीनेशन हो गई है, तो हमें ऐसा नहीं करना कि हम बच्चों को जबरदस्ती जाके वैक्सीनेशन कराएं. ये वेल नोन है कि बच्चों की वैक्सीनेशन वॉलंटरीली होनी चाहिए. सादिया ने जैसे कहा कि हमने काउंसल करना है, हमने वॉलंटरीली करना है, कंसेंट लेना है और कन्विंस करना है. इसके लिए हमें काफ़ी एग्जांपल्स भी उनको देने पड़ेंगे. नंबर 2, इससे कोई मिसकैरेज नहीं होता. नंबर 3, प्रेगनेंसी का आउटकम जो है, अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो नॉन वैक्सीनेटेड और वैक्सीनेटेड को कंपेयर करें तो अगर कोविड भी हो जाए तो आप जो कॉम्प्लिकेशन रेट है वो कम होता है. दिस इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. हम लोगों ने बिगनिंग ऑफ लास्ट ईयर इन 2020 में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखी हैं, और आज भी हम ट्रीट कर रहे हैं कोविड की प्रेग्नेंट खवातीन को, तो उसमें वो उतनी सेवियर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती. सो इट इज़ बेटर टू गेट वैक्सीनेटेड. फिर वैक्सीनेशन किसी भी स्टेज की प्रेगनेंसी में आइडियली बिफोर प्रेगनेंसी सारी कंप्लीट होनी चाहिए, और वैसे वैक्सीनेशन किसी भी स्टेज में हो सकती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड इवन द पोस्टनेटल पीरियड. कोई उसमें टाइम लिमिट नहीं है. एक इंजेक्शन जो है, सिंगल इंजेक्शन, इतनी अच्छी इम्यूनिटी या प्रोटेक्शन नहीं देता एज कंपेयर टू 2 इंजेक्शंस. इसलिए मिनिमम 2 इंजेक्शंस अब तक जो एविडेंस है लगाना जरूरी है. I will not talk about the booster at this moment because there is not much evidence, although we are talking about that. Then in spite of the fact कि हमें वैक्सीनेशन हो गई है, हमें ये ज़रूर प्रमोट करना है कि जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं कोविड से प्रिवेंशन की, जैसे
wearing of mask and hand washing, social distancing, इन सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. So I would say कि हमें एक और जो मेरी last recommendation है, we must give ample time to discuss this in our clinics, whether government hospital or private, and we must use the media to promote this. और सबसे बड़ी important चीज़ है कि endorsement from the government हो गई है, from the high ups हो गई है, from all the international I would say organizations which matter, SOGP, FIGO, SEFOC, सब लोग जो हैं वो इसको support कर रहे हैं, American, British, RCOG. So हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को seriously लें और अपनी ख़वातीन को, अपनी बच्चियों को protect करें. I think अगर हम सारे अपने अपने एरिया में इसको promote करें तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा. And last but not the least, hats off to you, Simon. Thank you. Thank you very much, madam. आपकी guidance है हमेशा से और वो आपका प्यार है. Thank you very much. Before I request Professor Halima, Professor Sadia Ehsan Pal, can you please switch on? I have a question and your video also. जी, Yes. Professor Shaila Bakai ने answer किया था, but since she's traveling, the voice was shattered, and I have more than 20 people asking about the same question. कि AstraZeneca की डोज एक लग गई थी, बाद में पता चला प्रेग्नेंट है, या डोज लग गई, प्रेग्नेंट है, दूसरी नहीं मिल रही है, वो लगवाएं ना लगवाएं, दूसरी टाइप पर शिफ्ट हो जाएं, क्या करना चाहिए? So देखें second dose मतलब their vaccination is incomplete without the second dose. तो ये तो है established है, और अगर नहीं मिल रही है तो then they should shift to another vaccine, another whichever is available and the second dose is ensured. As far as the risk, और क्योंकि बीच में एक scare आया था AstraZeneca का कि जी incidence of thrombosis शायद ज़्यादा हो, लेकिन there is enough evidence now that that is not true. It is the same as the background risk. So vaccination is more important to save the mother's life. So the background risk for women who got the AstraZeneca shot and for venous thromboembolism is really the same from unvaccinated women who are pregnant. तो ये जो चीज़ हमें समझने की है और बहुत ज़रूरी है सबके लिए कि any vaccine, जो कि डॉक्टर बतूल ने भी बहुत अच्छी तरह एम्फसाइज किया, सब ने, नाइला ने, हमारी सारी डॉक्टर सदाकत ने, प्रोफेसर गजाला ने, वी आर ऑल इन अग्रीमेंट. एंड हम पाकिस्तान के जो माशाल्लाह डॉक्टर गजाला तो हमारे टीचर्स में से हैं, तो हम उनके स्टूडेंट्स में से हैं, और वो जनरेशन, हमारी जनरेशन, हमसे जूनियर्स जो कि अब प्रोफेसर्स हैं, सब इन अग्रीमेंट हैं कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है. और वी आर इन लाइन विद अदर लीडिंग इंटरनेशनल गायनियोप्स की ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो अमेरिकन है, चाहे वो ब्रिटिश है, चाहे वो यूरोपियन है, WHO है. सो हम कोई मुख्तलिफ नहीं है, हम भी वैसे ही इंसान हैं जैसे बाकी दुनिया के इंसान हैं और प्रेग्नेंट औरतें हैं. तो प्लीज वैक्सीनेशन, जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है ना, कॉम्प्लिकेशंस वगैरह से तो बाद में बीमार होंगे या मौत आएगी, लेकिन वैक्सीनेशन हमें बचा लेगा शायद. मैडम यही बात थी जो आप सबके पहले वाले वेबिनार में थी, जो आपने भी बोली, जो प्रोफेसर शैला ने भी बोली, जो प्रोफेसर बतूल, प्रोफेसर गजाला और सब हमारे सीनियर उस्तादों ने. हमें OBGYN में हमेशा से पता है कि माँ प्राइमरी है. जैसे आपने कहा जिंदा रहेंगे तो कुछ होगा, माँ होगी तो आगे बच्चे होंगे, माँ होगी तो फैमिली होगी. मुझे इंतहाई दुख है कि डॉक्टर समरा अपने फियर की वजह से, हमारे लोगों के क्रिएट किए हुए फियर की वजह से वैक्सीनेशन नहीं लगवा सकी. अल्लाह की तो जो मर्जी है सो है, लेकिन वो अनबॉर्न बेबी
کو بچاتے بچاتے ان کے I feel for those 3 kids جو اب پیچھے رہ گئے. جو کرنل سائمہ چلی گئی ان کے 2 بیٹے ہیں وہ پیچھے رہ گئے. تو یہی تو سارے ہم آل اوور ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں نا کہ ماں مطلب ماں پہلے. تو چلیں اب جو ہو گیا آگے سے یہ میسیجز جو سب کے آ رہے ہیں یہ ہم ریکارڈنگ شیئر کریں گے, انیشیٹو کے پوائنٹس بھی شیئر کر دیں گے. یور سجیشنز آر مور دین ویلکم اگر ہم اس کو کچھ ایڈ کر سکیں. اور منڈے کو انشاءاللہ بہت ساری ڈھیر ساری وہ جو انیشیٹو کے پوائنٹس ہیں ان میں سے بہت ساروں پہ آپ کو انشاءاللہ ٹک ہوا ملے گا کیونکہ آلریڈی مجھے میسیجز آ گئے but I was short of time so I could not share. I'll request Professor Halima Yasmeen and all the other panelists to switch on their videos. I'll take a snapshot as well. Dr. Shaila ka I think disconnect hua hai to baki sab موجود ہیں. تو میں نے جس کو کہتے ہیں نا وہ بھی لے لیا, پارٹیسپینٹس کی بھی سائٹ پہ لسٹ کھلی ہوئی ہے. پروفیسر حلیمہ یاسمین. جی سائمہ. میڈم بفور آئی ریکویسٹ یو فار ووٹ آف تھینکس, ایک بات جو ساروں نے بولی ہے لیکن اس کو کیا کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے. سنس یہ ہم نے سب نے اکٹھے بات کی سمرا نور انیشیٹو کو اپریشیٹ کرتے ہوئے, تو جو ڈاکٹر سمرا تھیں, ڈاکٹر ماہ نور تھیں, اور بھی بہت سے ہماری مائیں اور بہت سی ہماری ہیلتھ ورکر جس میں ڈاکٹرز, نرسز, لیڈی ہیلتھ ورکرز, ہاسپٹل سٹاف کی ساری فیمیل ورکرز شامل ہیں. ایک بات میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ نے ایمفسائز کرنی ہے, سب کو دوبارہ بتانا ہے, یہ جو ہیلتھ ورکرز ہیں ہمارے اور خصوصاً جو پریگننٹ ہیلتھ ورکرز ہیں وہ میسج آپ ایک دفعہ ریپیٹ کریں گے ان کے لیے پلیز. ضرور سائمہ. ایسے ہیلتھ ورکرز, خواتین ہیلتھ ورکرز اور جنرلی سارے ہی ہیلتھ ورکرز لیکن خاص طور پہ خواتین ہیلتھ ورکرز بیکاز جو ینگ فیمیلز کام کر رہی ہوتی ہیں ہسپتالوں میں, کلینکس پہ, اس میں ہر طرح کا عملہ شامل ہے. اس میں ڈاکٹرز, کنسلٹنٹس, نرسز, آیا, جینیٹرز, شفٹنگ سٹاف, پورٹرز, او ٹی ٹیکنیشینز, بہت ساری خواتین جو صحت کے محکمے سے تعلق رکھتی ہیں وہ زیادہ ایکسپوز ہیں. ان کو اس بیماری کا یا کسی بھی انفیکشن کا خطرہ ایک عام گھر میں رہنے والی خاتون سے زیادہ ہے. تو ان کے لیے ہمیں اپنی آواز کو بلند کرنا ہے تاکہ یہ میسج کلیئر ہو جائے سب تک. کسی بھی ویکسینیشن جو اویلیبل ہے, جو عمل میں ثابت ہو گئی ہے کہ وہ ایفیکیسیس ہے, وہ سیف ہے, اس کا استعمال کرنے دینا چاہیے. اس کے لیے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور اگر وہ کوئی سوالات ہوں اس کے ذہن میں تو اس کو سپورٹیو طریقے سے جواب دینے چاہیے تاکہ وہ لوگ ضرور یہ ویکسین استعمال کریں. اس کے باوجود جو بہت زیادہ ان کو سیفٹی پریکاشنز دینے ہیں ہیلتھ کیئر ورکرز کو, ہر وقت اپنے ہاتھوں کو دھونا, اپنے ماسک کو ہر وقت پہنے رہنا, سماجی فاصلے کو برقرار رکھنا, مریض اور اپنے بیچ فیس شیلڈ یا کسی شیلڈ کا استعمال کرنا. بیکاز ہمارا کام ایسا ہے جب ہم ڈلیور کرا رہے ہوتے ہیں ہمارے مریض ایکزیل کر رہے ہوتے ہیں, زور سے پش کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں ان کی سانس سے انفیکشن ہو سکتی ہے اور یہ سانس سے ریلیٹڈ انفیکشن ہے. اس لیے تمام حفاظتی اقدامات کرنا جس میں ایک بہت بڑا حفاظتی قدم ویکسینیشن ہے وہ بھی اپنے لیے وقت پر کروانا بہت بہت ضروری ہے. میرا خیال ہے میں کہہ سکی جو میں کہنا چاہ رہی تھی. جی میڈم, بس یہ کہ ہم اتنا عرصے سے کر رہے ہیں نا تو سب تھوڑے ریلیکس ہو جاتے ہیں. سو یہ ہر ہیلتھ ورکر کی اور خاص طور پہ پریگننٹ ہیلتھ ورکر کی اپنی ذمہ داری کہ دوسروں کو کی خدمت کرنے سے پہلے اپنی فیملی کی, اپنے بچے کی پروٹیکشن کا سوچتے ہوئے اور روز اپنے ماسک پر, اپنے ہاتھوں کی سینیٹیشن کے اوپر اور سماجی فاصلے کے اوپر توجہ دیں. روز اپنے آپ کو ری انفورس کریں کہ میں نے ماسک پہننا ہے. ہم نے ماسک چھوڑ دیتے ہیں, ہم دھیان نہیں رکھتے. تو یہ اپنے آپ کو روز جو پرسنل پروٹیکشن ہے اس کی ذمہ داری خود اٹھانی ہے, دوسروں کے لیے بھی اور اپنے لیے سب سے پہلے. تو یہ میسج جو ہے نا ہیلتھ ورکرز کو, کیونکہ سب کام میں بزی ہوتے ہیں تو کوئی ایک بندہ ہمارے پاس نہیں ہے جو سب کو یہ ریمائنڈ کرا سکے. تو یہ ہم سب کی اپنی ذمہ داری, اپنے آپ کو بھی ریمائنڈ کرائیں, دوسروں کو بھی ترغیب مل جاتی ہے جب وہ ماسک پہنے ہوئے دیکھتے ہیں. So I'll request Professor Halima
for a vote of thanks, please. Thank you very much. I'm pleased to present this formal vote of thanks to SOGP, President SOGP Professor Razia Kureja, members of Executive Board, the Vice Presidents, Madam Sadakat and Madam Naila Hassan, members of Academic Board of SOGP, including Professor Sadia Hassan, Madam Ghazala Mahmood, Madam Sayyida Batul Mazhar, and Madam Professor Shaila Bakai. The Virtual Hospital Initiative and Shamra Noor Initiative Hospital, and Saima Zubair yourself, Gates Pharmaceutical, all were the senior members of SOGP who have linked on this webinar, all healthcare providers who wanted to join us at this weekend evening and wanted to upgrade their knowledge on this very relevant issue. I'm very grateful to all of you for linking with us, for joining hands. And I would again say that SOGP is committed, and I pledge here that we would like to work on this initiative further with all the organizations, with all partners. We would like to work on this prevention. Thank you very much again. Thank you very much, Professor Halima. The recording of this webinar will be available on SOGP page, SOGP website, on Park Virtual Face, and we'll share it in our WhatsApp groups as well. And any further queries, questions will be addressed there. This will be a series of webinar. We'll come again live, inshallah, next week, and we'll have different panelists also from different regions. So your queries are also addressed. And we have to create a lot of noise and sensitize everybody in these coming few weeks so that we maximally vaccinate our mothers and pregnant ladies. And वो WHO की मंजूर शुदा वैक्सीन हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुहैया की हैं, वो वैक्सीनेशन उन तमाम खवातीन के लिए महफूज हैं जो माहवारी से हैं, क्योंकि ऐसी भी खवातीन को वापस भेजा गया जो मेनिस्ट्रेट कर रही थी. तो WHO की मंजूर शुदा वैक्सीन जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको मुहैया की है, उन तमाम खवातीन के लिए महफूज और मौसर हैं जो माहवारी से हैं, जो हामला हैं, जो अनकरीब हमल की मंसूबाबंदी कर रही हैं, जो दूध पिला रही हैं, जो बांझपन के लिए, फर्टिलिटी के लिए इलाज करवा रही हैं. ये वैक्सीन उन तमाम के लिए महफूज और मौसर है. आज ही अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं. थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी एंड सी यू सून इंशाल्लाह.